Abot na ko guys. Picturean man, kita guys ba nila? Hindi, may live na. Hindi man. Okay sir. Ulit niya. Hi vlog. Hi on. Pinangaon din. Hi sa vlog. Laban kaya to. Ha? Uy, pula kay kidlaw ha. Say dala ng makeup. Kita sa ko dito guys. Mabalik na ako dito guys. Patay ga soft drink. Guys, ang soft drinks, hindi mo siya makapapost ng energy. So, dapat dyan, everyday ka mag-drink ng soft drinks. Tama. Para ma-energize imong body. Tama. Da. Okay, so we're done eating. Mga doon namin sa Mabaw kaya Mga doon namin sa dance studio. Amo ang inangkol. Lantan ka tayo? Ngano man na bibi na? Lantan lagi. Ngano man ang bibi na? Nasira. Alas sure. Dahil yung stage girls. Kata uru not the finish, you try to enjoy. Problem is not the finish, you try to enjoy. We could dance like Luala, yeah, Luala. 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 Hey guys, so nag-push up sila kaya gina-late sila. Apilin yung vlogger, Chloe. 4, 5, 6, 7, 18 na stay. 8, Naday na lahi dere. 9, down John, 10. Water break na mo sa preparation para tubuduguan. Mainig ka, balik na mo kay mag-practice na ni sa kaan para kapisan. 10 minutes break before me mag-proceed sa para compiset. I'm Sia! Nag-practice day maker run guys. Nag-prepare me for tubuduguan. Atong amahan. Yes, ang atong ina. Char. Nag-practice sa laron guys. Break time sa coffee set. Laban! Langoy. Hi. Laban guys! Apoy. Okay na ka. Hi guys, so mamali namin sa ubos kay... Not yung limit during a time. So, it's already 10 p.m. Mamali namin sa ubos kay sirada na ang among studio. Wow! Studio! The weather is not weathering. Nag-rain, go away. Hilagtanan lagi sila. Dili, bisan pa. Dapat dili. Fellas that were in the mood. Strike a pose. Strike a pose. Ano na? Ladies and gentlemen, are you ready to feel it? Are you ready to Ito na hindi may 5 days ago. Hey, let's go, let's go, let's go. Huh? Hey.
namin sa among ka second nga run sa Parakompi guys. So kapoy. Ano judgmental. Ani na ko sa guys sa malo ka ko mag-company call namin guys. My guys. Nandumi out. Guys, may gani nakasabag guys. So, Ansel is my baby. I'm nobody's thing. Hello. STG after 3. 1, 2, 3. STG! Bye guys! Kay mo ulit namin.